जय जगन्नाथ। समस्त पुरी पौर संस्था अधीन थिबा बुद्धिजीवी माँ भाई भौणी समस्त को मोर प्रणाम। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मु आपण मानक पाखरे उपस्थापन करने को जाऊँगी, जहाँ हूँ स्वच्छ सवारी। आपण मैंने जानिथिबे ए किछि दिन हला सुनिया को मिलुछि स्वच्छ सवारी गाड़ी रे जो माँ भौणी कर्मकर्ता मैंने आसुछंती से माने गोटे मीटिंग कोन वार्ड रे जोगाड़ करिवे एवं लोकन ठर यूजर फी ना रे टंका आदाय करिवे। आमे जानिबा को चाहूछु ए जो यूजर फी टंका कौन पे से नेबे, यह कौन म्युनिसिपालिटी की जीव ना ये जो स्वच्छ सवारी संस्थाटा म्युनिसिपालिटी अंडर ना आज्ञा। पुरी सहरवासी के आम जन देवाक चाहूँ जो ये जो स्वच्छ सवारी संस्थाटी म्युनिसिपालिटी नुहे, यह ओडिशार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मानकर स्त्री मानक द्वारा गठित एक एनजीओ संस्था, जहाँ बर्तमान पुरी रे चली स्वच्छ सवारी ना एवं पुरी म्युनिसिपालिटी यार दायित्व नहीं। आपण मैंने जानी बोधे पुरी म्युनिसिपालिटी ओडिशार एक सर्वपुरातन अनुष्ठान। बहुत वर्ष तले 1981 मसीहार बेलू पुरी पौर संस्था आरंभ होता एवं सेतबले समय पुरी पौर संस्था निज जो पैसा कलेक्शन करुला विभिन्न प्रकार आप जानी। बर्तमान ताहा बहुत डेभलप करिछि, बहुत डेभलप करके आपण मैंने जानी रथ यात्रा समय टेंडर हो, मुक्त आकाश रंगमंच पैसा हो, शरदा वाली भड़ा पैसा हो, टाउन हॉल भड़ा पैसा हो, विभिन्न दुकान भड़ा म्युनिसिपालिटी जहाँ अच्छी से पैसा हो, विज्ञापन होर्डिंग पैसा हो, तापर जो आपण लाइसेंस फूड लाइसेंस पैसा हो, स्वर्गद्वार आप दाह हेले दाह बाबद पैसा हो, एमती विभिन्न प्रकार उपाय बर्तमान म्युनिसिपालिटी पैसा आदाय करुच्ची। पैसा आदाय करने सत्वे बर्तमान यूजर फी नवाक चाहूँगी, किंतु से पैसाटा खर्च करुच्ची कौन आगे तो म्युनिसिपालिटी खर्च होता है, एवं तो से अवस्था नहीं। प्राथमिक शिक्षा जो म्युनिसिपालिटी प्राथमिक यूपी स्कूल मानक जो म्युनिसिपालिटी दायित्व नाला एवं ताकू दायित्व मुक्त करके शिक्षा विभाग से दायित्व नहीं। रास्ता घाट तो पूर्त विभाग तैयारी करुच्ची, ड्रेनेज विभाग तो नाल तैयारी करुच्ची, हाई मास लाइट आप देखिए विभिन्न प्रकार बड़ बड़ हाई मास लाइट तादर विभिन्न प्रकार अनुष्ठान विभिन्न प्रकार संस्था तादर स्टिकर मारिके से हाई मास लाइट को स्पॉन्सर गांधी घाट आपड़ देखिए नाल्को तार तदारख करिछि एवं राज्य केन्द्रर विभिन्न प्रकार अनुदान आसुची सहरी उन्नतीकरण पे ताहा मध्य म्युनिसिपालिटी की जाऊँगी। तो एते पैसा म्युनिसिपालिटी नौची एवं आपड़ देखिए पैसा गुड़ाक खर्च ना म्युनिसिपालिटी खर्च करुच्ची कौन आपण गली रे जदि बल्टे लिभि जाइए कि गली रे नलाटे भांगी जाइए कि प्याच पकेवा काम एवं म्युनिसिपालिटी कर्मचारी आउ सकाळ मेहनतर मान दरमा दवा काम यही तो कार्य छाड़देले म्युनिसिपालिटी आउ कौन से पैसा खर्च होना। सब विभाग बर्तमान दायित्व नहीं जाइए, से विभाग द्वारा आप रास्ता घाट काम होची एमएलए मंत्री मान लैड पैसा होची, जहाँ फल से बड़ बड़ फलक मारुंट यही महोदय द्वारा पैसा दिहला एवं रास्ता घाट नाला नर्दमा उन्नतीकरण है। तो म्युनिसिपालिटी एक छत्रवाद शासन कौन पे गोटे आईएएस ऑफिसर मान स्त्री को कोटिपति करने ये जो कुचक्रांत चलती मु पुरी सहरवासी अनुरोध करने चाहूँगी जो भी प्रत्येक वार्ड रे ये जो मीटिंग हम एवं पैसा आदाय गोटे प्रोसीडिंग हम आपण मैंने समस्ते से विरोध करूँ, कहीं टंकाटे देवाई राजी होना, कारण आपन क्वेश्चन करूँ जो महिला भी जाऊँगी जो पैसा जो अलिया कलेक्शन होची तादर सार तैयारी होची एवं जो भंगा प्लास्टिक को लेकिन से बिकुचंती से पैसा जाऊँगी आज्ञा कुआड़े से पैसा आज्ञा से एनजीओ संस्था को नहीं जाऊँगी। तापर सी पुणी यूजर फी ना आपण मानू टंका आदाय करने गोटे सुचिंतित प्रयोजन कर पुरी सहर लोक आस्ते आस्ते स्लो प्रयोजन भली शोषापी टंका आमर ये कथा हो जदि ये संस्था गोटे एनजीओ संस्था यार पुरी म्युनिसिपालिटी सहित कौन देण देण ना पुरी म्युनिसिपालिटी भलरे चलुची, पुरी म्युनिसिपालिटी आमदानी बहुत खर्च बहुत कम, तापर पुरी सहर लोक ए बाउंस कौन पे ए अत्याचार कौन पे से पुरी सहरवासी मोर अनुरोध रहा आपड़ स्वर उत्तोलन करूँ आपण वार्ड गली कंदी साई रे जो भी स्वच्छ सवारी ना आसुँच पैसा आदाय करेंगे जदि मसिकिया घर पिछा पैसा कलेक्शन करेंगे घोर विरोध करूँ एवं कहतु जो राज्य सरकार केंद्र सरकार पांठि पैसा आसूची विभिन्न होल्डिंग टैक्स आसूची आपणकर जो टेंडर होची साइकिल स्टैंड टैक्सी स्टैंड रथ यात्रा टेंडर होर्डिंग सबु प्रकार आदाय कर म्युनिसिपालिटी मुक्ता से पैसा रखिकी जब बलकार होची आम मान गरीब लोक मान एत अत्याचार कहाँ पे पुरी सहर लोक मान अवस्था आपण मैंने जानी आमे मैंने कौ अवस्था चलुचे एवं आमे जदि आम पैसा प्रशासनिक अधिकारी मानकर परिवार कोटिपति हेबे ताले राज्य सरकार आमर भल चिंता करुछंती कि खराब चिंता करुछंती पुरी सहरवासी मैंने जानिथिबे। हेते मु आपण मानक हाथ जोड़ी नेउरा होउची आपण माने केही समर्थन करंतु नहीं एवं तांको पचारंतु ए जिनिसर पैसा आपण न नै म्युनिसिपालिटी दियंतु म्युनिसिपालिटी आपण कर्मचारी
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା, କିଛି ମା ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବାରୀ ଗାଡ଼ି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଜବରଦସ୍ତି କାହିଁ ଦେଉନ, କାରଣ ଏହାର ଗୋଟେ ଘଟଣା କରୁଛି ଆମର ଉପର ନୂଆସାହିରେ ଏକ ମା ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚୋପା ଏବଂ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଜରି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମ ସାହିର ସେ ମହିଳା କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଆରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଇଜ୍ଜତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏ କଦଳୀ ଚୋପା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଜରି ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସିଏ ନିଜକୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଏବଂ ହয়তো ସମସ୍ତ ଆଗରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ପକାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ନିଜେ ଅଳିଆ ଆଣିକି ନିଜ ହାତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ। ଆମେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବିସ୍କୁଟ ଚୋପା କଦଳୀ ଚୋପା ରଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଏଭଳିଆ ପୋଲିସ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ ଡକେଇକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତେବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗଦା ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ଏତେବେଳ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବାରୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କଲେନି। ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଠିକାଦାର ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ରେ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ଟାୱାର ତିଆରି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପାଖରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଖରେ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଗଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ନଷ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଉଠା ଦୋକାନଟି ଠେଲା ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୋଟା ଆକାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ତାର ଜେସିବି ଲଗେଇ ଦୋକାନଟି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଉଠା ଦୋକାନରେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏହା କ'ଣ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ନ୍ୟାୟ? ଯଦି ନ୍ୟାୟ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି କାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ଗଦା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଗଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଆଉ ନିଜେ ଭୁଲ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ଡାକିକି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତା ପୁରୀ ସହରବାସୀ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ କୋଟିପତି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳ 6ଟା 7ଟାରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଦିନ 10ଟା କେଉଁଦିନ 9ଟା କେଉଁଦିନ 11ଟା ତା ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କରାଯାଉ, ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦିନ 11ଟା ଦିନ 10ଟା ହେଲେ ମା ମାଉସୀମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଧେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅଳିଆ ପକାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସବୁ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ୟୁଜର ଫି ଆଦାୟକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନାରାୟଣ ଦାସ ଦୃଷ୍ଟିର ସିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଆପଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଇ ପାରୁଛି। ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ଆଦାୟ କଲା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ କମିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ପାଇଁ? ୟୁଜର ଫି ଆମେ କେହି ଦେବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗାଡ଼ି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅଳିଆକୁ ନେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।